So in the last meeting, we've talked about authentic listening skills. So it's part of listening skill to enhance, to enrich our listening skill. Jadi we have to find the repeated words, the stressed word. Jadi kita harus nyari mana sih kata yang diulang, mana sih kata yang stressnya. Nah, so from the repeated words and stressed word, what do you feel? What do you feel about that listening part? Seru nggak? Mau lagi nggak? Halo, gimana? Enggak. Langsung enggak. No, enggak usah. Cukup tahu aja gitu. Iya, jadi itu listening part ya. Jadi kenapa sih kita harus belajar ada stress word, ada repeated. Kalau repeated word emang pasti ada ya. Lebih tepatnya kalau stress word. Ustazah udah jelasin belum sih kenapa why we should know the stress word? Why? Why we should know about the stress word? Kenapa kita harus tahu tentang stress word itu sendiri? Why? Why we should know the stress word? Why guys? Hai guys. Kenapa kita harus tahu? Untuk menekankan kalimat yang penting. Iya, that's correct. Iya, itu salah satunya, to find something important for every utterance, every word that we say. Jadi emang kadang kalau mungkin itu juga salah satu simbol, mungkin kita menekankan, oh kalau lagi marah yang ditekan tuh yang ini, oh kalau lagi santai yang di stress tuh yang ini. Bisa jadi itu emang kayak gitu. Jadi emang stress word kegunaannya kayak gitu. Walaupun memang kalau kalian pernah lihat kamus, itu tuh kamus bahasa Inggris yang bahasa Inggris nanti tuh ada kayak fonetik gitu. Ustazah kemarin ngeliatin fonetik juga nggak sih cara mengucapkan? Ustazah lupa di kelas ini apa enggak. Jadi tuh bentar Ustazah coba cariin ya. Fonetik. Fonetik. Nah, I will share the screen. Nah, gimana? Udah kelihatan belum sih? Kelihatan nggak guys? Kelihatan? Kelihatan ya? Oke, kelihatan kan phonetic symbols ini. Oke, good, thank you. Nah, jadi kemarin kan kita belajar tentang listening ya. Secara nggak langsung kita juga belajar pronunciation-nya gimana, kita belajar how to speak-nya gimana juga, how to spell-nya benernya kayak gimana. Nah, di sini ada beberapa kata yang emang di sini. Nah, ketika kalian lihat di sini ada, kalau biasanya stress word it happens for at least 2 syllables. Jadi stress word, tekanan kata itu tuh biasanya ada di suku katanya yang punya 2 suku kata atau lebih. Jadi kalau satu suku kata tuh biasanya nggak ada stresnya, kayak ini pen, bed, tea, did, cat, did, cat, got, chain, terus jam, fall, fan, teen, this, so. Nah, kayak gitu. Kalau yang suku katanya cuma satu aja tuh dia enggak ada stresnya. Ya emang kayak gitu kan, yang stres yang mana ya. Tapi beda kalau emang kayak vision, kayak 2 suku kata ini, vision, terus atau this one father, nah atau this one about, nah atau this one happy. Nah biasanya dia stress word it happens for 2 syllables or more. Jadi kayak vision. Nah di sini ada namanya tuh apostrof ya, di kayak apostrof di depan sini. Nah ini tuh kalau kalian baca kayak gini, atau mungkin nanti kalian masuk di sastra Inggris atau jurusan bahasa Inggris, kalian bakal belajar ini lebih dalam. Ya belajar ini aja sih, nggak dalam-dalamnya, ya gini aja. Nah di sini tuh nanti gunanya untuk ditekan. Kalau ada tanda ini tuh ditekan, kayak kalau ain gitu loh. Kalau di bahasa Arab kan kita belajar ain kayak gitu-gitu kan. Nah, ini ada penekanannya di sini. Vision. Jadi kayak gitu, bukan vision tapi vision. Jadi di situ penekanannya. Atau di sini happy. I'm happy with you guys. I'm happy with you guys. I'm happy with you guys. Nah, kayak gitu kan penekanannya, ini stresnya di depan nih. Father, my father
is a farmer, misalnya kayak gitu, atau about. Nah, about-nya di sini bukan about, tapi bukan about, tapi about. Penekanan katanya ada di about-nya kayak gitu ya. Itu kalau stress word kalau kita baca. Tapi kalau listening ya seperti kemarin lah. If we listen Mark Bezos say something like kemarin apa ya yang ditekan ada I'm the head of development for a non-profit called Robinhood. Ya nggak sih Robinhood, ada kayak gitu-gitunya juga nggak sih? I'm fighting fires. Nah, kayak gitu ya yang di depan. Itu so far that's about phonetic listening, about stress word. So far, do you have any question related the stress word or something? Ada pertanyaan nggak? No? Understood? Bisa dimengerti ya? Okay, great. So for the next one, I will share about. Taruh saja yang satu udah gabung belum ya? Jadi hari ini I will give you a video still about Mark Bezos. I hope you are not bored yet. Jadi kita lebih ke memahami maknanya sih. Kita hari ini diskusi aja, diskusi ringan aja lah. Kalau ada pertanyaan apa-apa boleh banget disampaikan, guys. Kenapa ya kalau ketemu kelas ini pasti siang-siang ya? Jadinya semoga walaupun siang tapi semangat kita tetap pagi ya. Selalu bersemangat. Walaupun matanya berair. Maksudnya menahan ngantuk yang luar biasa. Kalau kalian ngantuk, minum air putih. Karena biasanya ngantuk itu, it happens because our brain is lack of oxygen. And we can get oxygen from water, mineral water. Wait a minute. I will charge my. Saya belum join nih. Okay. So wait a minute first. Oke, Honsa Ilmawati, welcome Honsa Ilmawati. Kok di sini belum connect ya? Soalnya ada di laptop. Boleh nih pakai filter-filter lucu-lucu. Kita pakai filter apa ya? Video filter. Biar gak ngantuk pakai filter. Okay, got it. Oh, nggak bisa sih weekend it. Lucu ya guys. Terus kayak apa nih? Lucu banget. Kayak India nih Ustazah. Ya Allah. Ada kelakuannya Ustazah kayak gini. Tidak berakhlak sepertinya. Ustazah ditemenin burung. Atau loading. Boleh nih kalian kalau mau pakai filter-filter biar lucu nih. Ustazah seekor unicorn ternyata guys, siluman. Canda. Atau ini hewan apa? Oh, mouse. Ini little piggy. Oh my god. Nggak canda. Ini. Ini versi COVID-19 ya. Ini Ustazah ini aja deh. Ustazah itu emang ada turunan dari bidadari ya guys, for your information. Ini aja. Kalian mau pakai apa? Gak apa-apa pakai itu biar lucu. Ini aja deh.
Nggak ada yang tadi loh, yang India-Indian mana ya? Ini lucu ya. Oh, astagfirullah. Ya Allah, ada lagi. Ih, Ustazah pakai kumis aja. Ustazah baru lulus. Masih fresh graduate atau koki. Atau topi. Gimana sih? Ini bajak laut. Ini Ustazah imut banget. Ya Allah. Udah lainnya aja lucu kayak trenteng teng teng teng. Gak apa-apa biar gak ngantuk ya siang-siang. Gak apa-apa kalau mau pakai filter nanti kita di akhir foto bersama pakai filter cheese. Oke, ntar ya. Diingetin Ustazah foto Zah. Oke, siap. Oke, so di sini ya Allah di record guys. Nanti Ustazah upload di GC. Malu nih kalau di supervisi. Astagfirullah akhlaknya. Ja. Oke, so it's already functioned. Udah bisa nih dipakai laptopnya Ustazah. Jadi Ustazah mau share screen. Mana nih? Bentar. And we will watch a video still about Mark Bezos. Mungkin udah pada bosan ya video Mark Bezos. Kalian udah dengerin video Mark Bezos berapa kali ya? How much you have been watching Mark Bezos video in this lesson? Udah berapa kali kita dengerinnya? 4 kali? Kanita 4 kali kita dengerinnya. Iya, banyak ya. Itu full apa sependek-pendek? 4 kali. Oh, pendek-pendek. Banyak, Zah. Ada yang skip-skip sih Zah kayaknya. Banyak ya. Kalau kemarin, soalnya kan waktu kemarin Ustazah ngasih tugas, Ustazah kasih videonya juga ya. Oh, I see. Ya udah, kalau gitu. Gimana nih? Kok gimana, Zah? Nah, ya udah langsung ininya aja kali ya. Wait a minute. Wait a minute. Mana sih? Oh, let me share my screen. Oke. Nah, di sini. Di sini nggak usah di style ya videonya. Should we play the video? Enggak ya, nggak usah lah. Udah hatam, udah sampai dari terngiang, udah awal sampai akhir udah bener-bener hafal kali ya kita. Banyak sih. Oke. Nah, ini berarti langsung aja ya answer the question. It's only one question only. Jadi silahkan banyak-banyakan suara. Choose the lesson that you think Mark Bezos wants us to learn. So, after we watch the video for many times, maybe uncountable ya. Kita nggak menghitung berapa kali kita udah nonton. For many times we have watched the video. Then what do you think about the video? What the lesson that Mark Bezos tried to tell us about from his story? What do you think, guys? Is it A, is it B, or is it C? B. B. Why B? Why B, Anya? Because Because it tells about yeah, nggak apa-apa. It's okay. Just in the symbols that you can. In a simple way that you can, guys. It's okay. Nggak apa-apa. Sebisanya Anya. a lot of small acts Yeah, a lot of. in his experience. Great. Lot of acts. Can you give the example what kind of acts that exactly he did? So you can conclude that that is the simple acts back something. What kind of acts that he actually made it? Maybe volunteer. Oke, volunteer. Oh, I see. Ya, boleh juga. Iya juga ya. Ternyata volunteer itu juga small act, but luar biasa ya. Karena nggak semua orang, I think not always all people want to
be a volunteer in some places, some community, iya nggak sih? Even us, even me, iya nggak sih? Kita kadang volunteer, kayak masih mikir gitu nggak sih? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Membantu orang masih mikir gimana nih? Kita harus segera bertobat, guys. Oke, thank you Anya. Thank you for your sharing. How about the others? Do you have any idea? Okay, that's fine, Kalisha. Okay, do you have any idea about what Mark Bezos tried to tell us about from his moral story? From his story, maybe? It's okay. Just discuss it. Let us know. Let me know. Ada yang mau nambahin selain Anya? Tadi Anya milih B karena she thinks that being volunteer is a small act kindness and it is important as big ones. What about you guys? What about the others? You may share something. Enggak, Zah, emang B jawabannya. Iya, emang B. Why? Why B? Maksudnya emang B, why B? I want to know what's your reason? What is your reason that you and then you decide, okay, that's B, the answer. I know that the answer is B. We all know that the answer is B, but I want to know what is the exact what is exactly your reason why you choose B. Kenapa sih kalian milih B? Kalau Anya kan karena tadi itu. Kalau Ica milih B kenapa? Kayak gitu. Soalnya In English, please. because the A1 is the A1 tuh kayak aku bingung ngomong gimana. The A1 only talk about we should help friends and family. Meanwhile, we should have people when we have the opportunity to help them. Oke. Dan yang C juga we don't have to be successful to help others. Kayak if there is a change, gimana sih? Pokoknya kalau kita ada kesempatan buat ngelakuin, ya lakuin aja gitu. Okay, I see that. That's correct. That's one of reasons too. So jadi nggak harus karena dari video. Oh mungkin karena dia jawabannya. Oh jawabannya we should always help our friends and family first kan nggak harus apa gimana. Oh atau yang C. Jadi kalian milih B karena opsinya nggak nyambung semua, karena opsinya nggak sesuai sama yang kalian semua, kayak gitu loh. Bisa jadi itu sebuah alasan. Nah, that's why I ask you what. So, jadi bukan hanya milih B gitu asal enggak. So, I want to know what the exact your reason, what your exact reason to choose B. Kayak gitu. Okay, thank you Icha. That's very great. And the others, please. Siapa yang milih B atau A atau C? Maybe what is your reason that's why you choose B option. Ada yang mau menyampaikan kenapa milih B? No one? 3, 2, 1. No one? No one want to share. No one wants to share her opinion. Nggak ada nih. Oke, ya baik, nggak apa-apa. Ustazah tidak memaksa. Oke, thank you Ica and Anya for sharing your thoughts. And so the answer is B, and let's see the answer. Check the answer. Okay, that's right. Oh ya. Karena ya tadi itu karena emang dari semuanya dari opsinya aja yang satu sama lain nggak sesuai sama isinya. Terus karena juga sikap-sikap yang kita dapatkan dari video tersebut lebih ke isinya yang ke B gitu. Oke, ada pertanyaan lain mungkin so far? Do you have any question? Nggak ada ya. Oke. So, wait a minute. I forgot something.
Okay, so let's discuss it once again for the last moment in this part. So from basis, we can illustrate something that basis doing a small act. What exactly small act that basis done in the video? Sebenarnya small acts selain tadi Anya bilang volunteering, ada small acts apa aja sih yang di dalam yang kita dapat di dalam ceritanya basis? Oh ya, please Konita. What exactly the story that we get from the basis story, from basis story? Apa aja ceritanya yang kita dapat dari basis ini? Mau recalling your memory? Do you still remember? Apa aja sih? Oke, silahkan please. Do you still remember what the exact story that basis tell us? Small act-nya, selain tadi volunteering, apa aja sih? Kalian sebenarnya paham kan itu videonya ceritanya tentang apa-apa? Ternyata selama ini udah belum paham. Ya, oke. Silahkan. Ceritanya tuh apa aja emang small act-nya? Kenapa dari tadi memilihnya small act, ngomongnya small act? Apa aja sih emang small act-nya yang udah dilakuin si Bezos ini? He saved a pair of shoes of the homeowner. Okay, he saved a pair of shoes of the homeowner. Okay, that's correct. Jadi itu juga salah satu bentuk small acts that yang Bezos lakukan. Selain itu ada small acts lain nggak sih yang Bezos ceritakan? Kalau kalian ingat-ingat, apakah tentang penyelamatan pair of shoes only, or there are something some stories that that to be told inside, that is told inside. Ceritanya apa aja? Apakah tentang sepasang sepatu aja? Ada yang lain kah? Saving a dog. Ya, gimana Kalisa? Saving a dog. Saving a dog. Okay, that's correct. Tapi emang bukan si Mark Bezos-nya yang nyelamatin, tapi temennya. Dan disitulah Bezos itu merasa gimana? Waktu Bezos ngelihat temennya nyelamatin anjing, Bezos merasa gimana? Ada yang tahu A nggak? little bit jealous. Yeah, that's correct. Jealous. Yes, that's right. Bezos jealous. Kenapa temanku bisa nyelamatin anjing? Kenapa temanku bisa menyelamatkan sesuatu? Terus itulah tiba-tiba si kepalanya ya atau atasannya kind of ask Bezos to please get into the fire and please take the pair of shoes of the homeowner. Dan ternyata setelah dari kisah itu Bezos gimana? Dari cerita itu ternyata walaupun hanya menyelamatkan sepasang sepatu, Bezos ternyata gimana tuh? Ada lanjutannya? Yang dapat apresiasi apa? Yang dapat apresiasi siapa? Bezos. Iya, yang dapat apresiasi malah homeowner-nya itu ingetnya terima kasihnya terhadap lebih kayak apa ya, lebih ke menggarisbesarkannya ke sepatu. Terima kasih yang sudah menolong sepatuku. Thank you for saving my pair of shoes, kayak gitu ya. Jadi kayak padahal itu kecil loh, padahal ada temennya yang nyelamatin anjing, nggak begitu disebut, tapi dia yang nyelamatin sepatu disebut. Jadi emang kadang tuh kita menyepelekan hal-hal kecil, dan ketika dihargai atau kita menghargai hal yang kecil itu tuh ternyata berdampak luar biasa sekali ya. Jadi moral value, so from this whole things, from this every meeting we talk about basis, we talk about small acts. So guys, as a person, as a human living, as a human being, what do you feel about the story, and what do you get from the story? Gimana perasaan kalian kalau dengerin cerita kayak gini tuh? Perasaan kalian gimana, dan apa yang kalian dapat dari cerita ini? Secara opini kalian sendiri ya. I want to know.
Aku sih biasa aja. Oke, kalau Ica biasa aja, boleh. Oke, thank you Ica for sharing. Oke, nice. Oke, the other place mungkin ada yang makin, kalau aku sih makin biasa aja, atau aku nggak suka, atau you may share your thought, it's fine, nggak apa-apa. Kalau Ica biasa aja. Yang lain, boleh nih. Apa sih yang dipetik, yang dirasakan kalau ketemu cerita kayak gini? Hai guys. Kalau saya awalnya karena nggak paham, jadi cuman gitu aja. Tapi karena pas udah listeningnya udah mulai agak jelas, lucu lah. Gimana? Kasih komedi kan, jadi lucu, funny. Oh, funny. Oh, you feel funny. Jadi kayak, Dan memotivasi gitu. okay, you are motivated by best story. Okay, that's great. Thank you, Halisa. Nah, ada yang mikir biasa aja, ada yang mikir, wah, lucu ya lama-lama nih kalau didengerin keseringan. Nah, terus akhirnya malah nanggap motivasi, termotivasi. Oh, baik termotivasi pengen jadi baik juga ya, Halisa, bukan yang gimana-gimananya kan. Oke, good. Ada yang mau nambahin lagi selain biasa aja dan termotivasi dan lucu? Ada yang mau memberikan personal experience-nya, your personal experience related to this video? Selain Ica dan Kalisya. Nggak ada? No one? Oke, ya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Jadi emang kayak gitu sih. Jadi emang orang-orang beda-beda ya, point of view-nya juga beda-beda. Tapi harapannya di sini entah kalian merasa gimana atau enggak, tapi harapannya kalian selalu bisa mengambil. I always hope that you can take a positive vibe from this material, from this video. Okay, so you don't underestimate the small things, the small act. Even if anybody said, there is someone said in the other class, the other students not here, he said about this video, it's small act is really matter, since if we have no something, if we have no money, if we have no anything, we still can give something, like kalau dalam Islam kan kita tahu ya, kalau senyum itu aja udah termasuk sedekah. Kayak gitu kan, sedekah itu kan juga termasuk hal yang kecil yang mungkin dampaknya bagi kita tuh juga biasa aja loh, kayak ya udah sih aku senyum-senyum aja, emang aku ramah atau gimana kayak gitu ya. Tapi mungkin barangkali yang memandang, oh itu orangnya kok ceria, oh orangnya kok terlihat bahagia, oh orangnya kok begitu positif ya kalau dipandang, jadinya orang yang melihat tuh jadi bawaannya tuh ikut positif juga kan. Ada kan kita kayak gitu nggak sih, kalau teman kita mukanya cemberut, atau mukanya ustazah deh kemarin lemes atau sekarang lemes, kalian ikut lemes apa enggak, kalian ikut ngantuk apa enggak, atau temennya kalian lagi marah-marah kalian juga ikut emosi nggak sih? Beda kan kalau kalian lagi, teman kalian lagi ceria, terus kalian juga ikut ceria dia kan. Iya nggak sih, kemungkinan loh, iya nggak, kalau emang kondisinya kalian stabil, nggak lagi kenapa-napa, atau ya udahlah kayak gitu loh, kalian kan pasti juga kena efek kan. Nah itu small things matter, small acts matter. Jadi harapannya nanti ke depannya yang kayak gini-gini tuh bisa bikin kita bisa menginspirasi kita. Jadi jatuhnya nggak cuma di pelajaran aja nih berhentinya, kita juga belajar, oh karena aku kemarin belajar ini jadi aku termotivasi, kayak Halisa tadi bilang, aku termotivasi untuk melakukan hal yang lebih banyak, hal lebih baik, lebih banyak lagi kayak gitu, bahkan bahkan sekecil apapun kayak gitu ya. So never stop doing a good thing for your surrounding gitu. Gitu ya guys, itu yang bisa dipetik. Semoga tidak dilupakan dengan mudah ya. Janganlah. Terus habis itu, okay, thank you, and now please, I will divide you into a group again. Apa sih Zah, grup terus ya, nggak apa-apa. So please
I don't know whether you have a story or not, but please just try to remember. Kalian udah umurnya udah berapa ya? Kalian umurnya berapa sih sekarang? 15. 15. Oh, 15. Jadi please try, kan selama 15 tahun pasti banyak cerita hidup, banyak kisah hidup di kehidupan kalian kan. Please, and ini ada berapa orang ya? Ini ada 18 orang. Ada 16 ya berarti. Oke, bisa nih jadi dua orang. Please try to remember what small act that you have ever did, small act that what you have ever done in your life. Everything, just small acts, nggak usah muluk-muluk yang kayak gimana-gimana, just small acts. And please, you have to talk with your friends. You tell your friends, and after that we back to the main room. And please, all of you guys, jadi all of you guys start to tell your friend story. Jadi ketika ceritanya tuh bukan dari dia sendiri, tapi ceritanya dari orang lain, kayak gitu. Do you understand? Bisa ya? Oke, jadi Ustazah I will divide you into some groups after this, and please discuss about the small act that you have ever done before, and please in English when you discuss it with your friends. Please ya, ini amanah, keamanah, kalau nggak dikerjain gimana tuh guys? Tuh ya. Ini 16 berarti dibagi 8, 2 orang. Oke. Ke Ustazah mana nih? Konsa Irmawati di exchange. Oh, nggak ada sih. Loh, seharusnya kan 18 sama Ustazah ya? Oke, Naura sama ini ada yang sendirian nih. Oke, nanti ada yang 3 orang ya. Ada yang 3 orang. Ya ada yang 3 orang, nggak apa-apa, nggak masalah, nanti ceritanya gantian aja. Butuh waktu berapa menit guys? 7 menit cukup ya? 7 menit cukup. Ya. Oke. Apa? Any question? Please. Enggak cukup. Oke. Oh, ya. Oke. So, udah. Ustazah buka ya. 1, 2, 3, go. Good luck. Oh, ada yang unassigned. Sorry, Naura. Aduh. Bentar. Saya ulang ya. Ada yang tidak. Nadifa. Tadi ada Nadifa deh. Mana nih Nadifa tadi? Ya. Nadifa tadi mana? Kayaknya ada deh. Kok sekarang udah hilang lagi? Gimana tuh? Create room. Oke. Recreate. Kanita. Mana nih yang bertiga? Naura. Muftu sama Kanita. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ilma Aska. Kok sendirian? Konsa Ilmawati mana? Mana sih? Kok saya bingung sendiri nih. Konsa, Jilan, Hilma.
Bentar. Waduh. Aura. Ya tetap ada yang bertiga deh. Alicia, Jilan. Sena. Oke, coba ya. Nanti kalau nggak itu. Oke, silahkan. Good luck, guys. Oh, kan. Unassign nih. Assign to. Oke. Silahkan masuk ke ruangannya masing-masing. Ais dan Konita, please discuss it with your friend. What's your good story? Ais? Ais? Hello, Ais? Ais?
temennya kok sendirian? So she told me about she give food to a street cat. I see, and then Ya, only that gitu. I see. Okay, that's small thing. That's and very good. So what for moral value that you can get from Zaira's story, Sena? Well, I got we must help each other lives, even if it's just a cat. Okay, I see. Okay, that's great. Thank you, Sena, for your sharing and your opinion about the moral value that you can get. Okay, great. Good job for Sena and Zaira. Okay, then the next one, siapa yang mau cerita? Who wants to be, who wants to tell your friend's story? Ada yang mau cerita lagi? Tadi Sena kayak gitu dari ceritanya Zaira. Ada yang mau cerita menceritakan temennya terus dapat. Ustazah suaranya kecil. Oh iya. Halo, cek. Gimana kalau sekarang? Masih kecil. Masih kecil. Gimana nih? Halo. Cek. Masih. Masa sih? Masih teriak-teriak nih. Tadi padahal besar kan? Nah, itu udah. Dia udah besar dah. Oh ya, siap. Dari tadi Ustazah nggak ngomongin. Oke, siapa yang mau cerita lagi mungkin? Cerita dari cerita temennya dan moral value apa? What moral value that you can get from your stories, from your friend's story? Apa? Silahkan. Kalau enggak, Ustazah pilih ya 3, 2, 1. Nggak ada nih. Nggak ada yang mau cerita nih. Oke, Kanita, please. Aku ya sudah. Iya. Tadi cerita. Who is your partner? Naura Zahida. Okay, great. Okay, so please tell us about Naura's stories. So it's Naura Zahida's story. Back when she's on junior high school, one of her friends forgot to bring her pen, so Naura let her to borrow her pen. That's it. Okay, great. And what moral value that you can get, Kanita, from Naura's story? Because of Naura let her friends to borrow her pen, her friends can work on her assignment. Okay. Like- So it helped. It's just a small act. Uh-huh. It's just small things, but it helps her friends a lot. Okay, I see. That's great. Iya, karena sebuah because of a pen, her friends can do the assignment, can do the task, can did it and made it kayak gitu ya. Jadi karena sebuah pertolongannya si Naura inilah temennya jadi ya walaupun jadi bukan pamrih ya ini lebih ke ini loh untuk reminder kita to remind us about good things, small things kayak gitu. Oke, thank you Kanita. And then siapa lagi yang mau cerita? Please. Or Kanita, you may choose your friends, one of your friends. Hilma? Okay, Hilma, please. Where is Hilma? Ya, Miss. Iya, Zah. That's right. So who is your partner in your background? Salsa dan Azal. Okay, Salsa dan Azal. So which one that you want to tell us about the story? Salsa's story or Azal's? Okay, Salsa. Okay, please. Sasa helps her parents to take care of her sister. And then? And And? That's it. Okay, so
what the moral value that you get from Salsa's story is? The little thing that can make our parents happy is we just have to take care our sister, and that Okay. can make our parents happy. Okay, I see. Oh, that's so touchy, you know. Yeah, that's right. The other things again, in the previous story, we heard about help animal in the previous story again. In the other story, we heard about helping friends, and in the salsa story from Hilma, we heard about helping our parents, even our parents. It's we just provide, we just give them our time, we just help them with a small act, and it's a lot, it's matter a lot. Ya, itu benar-benar it matters, sangat-sangat berharga ya, it is matter. Okay, thank you Hilma, thank you Salsa. And then Hilma milih siapa to try to share the story? Uh, Caca deh. Okay, Caca, please, Caca, who is your partner? Ica. Okay, Icha. Okay, so you are going to tell about Icha's story. Okay, please. Wah, gimana ya? Iya, Yang tadi diomongin aja. iya, Apa sih awal-awal? apa? Terkadang yang hal-hal kecil tuh mudah dilupain gitu ya. Iya, jadinya berarti tadi nggak cerita-cerita. Enggak Terus selama itu kita cuma mikir Zah terus nggak dapet aja. Oh ya, I see. Oke. Ya udah sih. Iya, kadang emang hal kecil mah dilupain ya, guys. Oke, that's fine. Oke, Caca, please choose your friend. Yang belum siapa ya? Banyak nih kayaknya. Naura deh. Siapa? Naura. Oke, Naura, please. Naura, who is your partner, Naura? Kanita. Okay, Kanita, please. Okay. So last Ramadan, Kanita breaking the fast together with her friend, and her friend don't bring a phone. Yes, of handphone. So Kanita lend her phone for message their parents' friend. And then, so what is the moral value that you can get? So her friend can message their parents. Okay. So the good things from it? Apa ya? Apa? What is the good thing that you can get? Her friend can go home. Okay. Yes. Okay. So her friends can arrive at her home safely, nicely, because Kanita's help. One of Kanita's help ya. Okay, thank you. Nah, kayak gitu ya. So we have this in this occasion I want to try to make you care to each other, care about your friends, care to your even your group, your little group. This is this is also a small echo, right? Jadi ketika kalian dengerin ceritanya teman kalian, kalian mendengarkan small act-nya teman kalian, itu juga udah small act. Iya enggak sih? Ketika kalian mendapatkan and you get something from that small act because of your small act, it's so, it's so it all connected. It is all connected, and I think it all matter. Jadi gitu ya. Jadi Ustazah harap untuk kedepannya, untuk dalam prakteknya bukan cuma berhenti di sini aja ya. Emang diimplementasikan small act itu tuh bisa berupa apa aja. Jadi nggak usah mikir small act tuh apa sih, itu kecil sepele dilupain. Oke lah ketika kita lupain, tapi kita bisa melakukan itu walaupun tanpa sadar ini juga small act ya. Oh tanpa sadar ini tuh kayak gini ya. Jadi
semoga I hope it will be your energy, it will be your energy to be always be positive one, to be always have a good one, have a good friends, have a good uh, vibe, have a good condition. Kan kalau kata orang-orang PJJ ini bener-bener mental breakdown. Nah, ada banyak hal yang kayak gitu kan. Kalau kita nggak bisa mencari itu dalam diri kita sendiri, ataupun dari orang lain, ataupun dari mana aja, kita nggak bisa nemuin yang kayak gitu-gitu. Lalu kita dapatnya dari mana lagi? Apalagi apa-apa tuh datangnya dari kita, mindset kita. Nah, kayak gitu ya. Jadi harapannya, I hope you will be always the positive one. Kayak Rasulullah pun ngajari kita kan berbuat baik sekecil apapun dengan cara tadi bersedekah senyum, peduli sama orang yang di sekitar kita. Nah, kayak gitu-gitu kan. Sayang sama teman-teman kita, be friendly, be happy, kayak gitu-gitu. Bahkan kalau ada juga, ini nggak tahu sih, semula public, Ustazah juga nggak tahu. Ustazah tuh pernah dengar juga ceritanya soal Rasulullah. In that time, Rasulullah sit alone. He is spirited from his umat, his group, and because he wants to take some apa ya, some apa sih, kalau lagi pengen berdiam diri tuh pengen sendirian aja, he wants to be alone, and then and that time there is someone that who wants to kill Rasulullah. After that, uh, the ones that who wants to kill Rasulullah malah gak jadi bunuh. Dia yang pembunuh itu malah gak jadi bunuh, soalnya kayak Rasulullah tuh ya udah kayak pasrah dan tetap berbuat baik. Semisal dia kan sebelum bunuh tuh itu orang tuh ngata-ngatain, nyombong-nyombongin dulu. Terus Rasulullah tetap baikin dia, iya kayak gitu-gitu, dan Rasulullah kayak balesnya tuh kayak gitu aja gitu loh. Ya udah sih kayak gitu. Malah jadinya Rasulullah nggak jadi dibunuh, terus malah si pembunuh itu tuh jadi kayak nangis gitu ceritanya. Kayak itu juga small act nggak sih? Apa itu big act ya? Maksudnya cuma dari omongannya Rasulullah gitu loh. Jadi ada hal-hal yang baik, ada hal yang kecil, ada hal kecil-kecil, hal gimana deh, hal-hal yang kecil yang bisa kita ambil kebaikannya dari manapun. Jadi be positive, keep positive, gitu sih. Yang sebenarnya yang pengen Ustazah tekankan dalam sesi ini gitu. Jadi nggak muluk-muluk tentang oh ini bahasa Inggris kayak gini-gini. Kan ini kita tadi juga bahasa Inggris kan, ngelatih ngomong, ngelatih pendengaran, listening skill kita, ngelatih pemahaman gimana caranya menyampaikan. Tapi di satu sisi Ustazah berharap soal itu juga gitu ya guys. Do you understand? Do you get it guys? Okay, thank you. And the last one, the last session. Kemarin yesterday I asked you to do your a short task, right? In the page 11.4, is it right? Ya enggak sih? This one, is it right? Iya kan? Kemarin kita bahas, Ustazah nyuruh ini kan, minta tolong kalian untuk mengerjakan. I ask you to do this with your friends group. Nah, udah pada selesai? Udah selesai di itu kan? Udah selesai apa belum? Sudah, Zah. Oke, thank you. Oke, so kalau udah selesai berarti bisa jawab dong kalau ditanyain. So, ini nggak usah didengerin lagi, nggak usah ya. Kita udah bisa langsung jawab aja kan ya? Bisa kan? Ya. Oke, so the first one, the captain. Grup mana dulu nih yang mau ngomong? Grupnya Ais deh. Grupnya Ais siapa aja Ais? Anya. Sama Anya, Ais sama Anya. Oke, Ais and Anya, answer the question number 1, please. The captain asked the other volunteer to rescue a homeowner's dog from inside the house. Oke, homeowner dogs from inside the house. Oke, gitu Anya jawabannya kalian? Ya. Oke, homeowner's dog. Oke, bentar. Ini bisa di-annotate nggak ya? Biar bisa di-annotate. Homeowner's dog.
Homeowners dog. Gini jawabannya kalian? Yes. Oke. Oke, inilah. Ini tulisnya homeowner dog ya, nggak bisa kelihatan nih. Oke, so thank you. Let's check it later. Oke, number 2 please. Grupnya siapa? Siapa yang mau? Grupnya JH mungkin number 2. JH sama siapa aja? Sama Nasya. Oke, sama Nasya. Oke, please Nasya and JH, you may answer number 2 question. Yang baca saya Zah. Ya, boleh. Mark Bezos felt blank 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 that the other volunteer could tell people he saved a living animal. Jawabannya Sya. Nasya, jawabannya apa? Nasya jauh nggak sih? Hai Nasya. Nasya mana? Saya salah ya, bukan sama Nasya ya. Sama siapa tuh? Sama Hana deh kayaknya. Oh, Tapi Hananya nggak ada. Ya udah saya oh. jawab aja. Oh iya udah. Mark Bezos felt jealous. Oke, Mas Bezos. Gimana? Kok temannya sendiri dilupain? Nasya yang satunya lagi. Oh iya. Ya Allah. Oke. Ya feel jealous ya. Oke. Thank you. Then number 3. Siapa ya? Siapa nih? Grupnya siapa yang belum? Number 3. Azal, grupnya siapa Azal? Siapa ya, Zah? Dah gimana deh? Siapa sih? Siapa Azal? Yuk yang merasa grupnya Azal, please read number 3. Aduh, Zah. Kalau kayak gitu aku yang jawab nggak apa-apa kan yang nomor 3. Nggak apa-apa. Nomor 3 itu aku jawabannya get. Apa? Get. Okay, get. Okay, let's check it later. Get, okay. Okay, then number 4. Siapa yang mau number 4? Number 4 siapa? Konita mana Konita? Konita? Iya. Number 4 Konita. He carried the shoes back downstairs and gave them to the homeowner. Okay. Okay, homeowner ya. Homeowner. Okay. Let's check it later. Okay, so the last one please Naila Syahidah. Nasya ya? Ini yang hari Senin ya, Zah? Iya, Nasya nggak masuk ya? Enggak. Oh, I see. Ya, siapa yang masuk? Zaira. Iya, Zah. Ya, silahkan number 5. A few weeks later, the homeowner sent letters thanking the fire department in particular for saving her home, bukan Zah? For saving her home. Okay, let's check it first. Gak apa-apa. Just answer it and we'll check it together. Oke, ini ya. Jadi jawaban kalian ketika disatukan jadi kayak gini. Ada yang bilang tadi nomor 1 homeowner's dog feeling jealous and get back some shoes and gave them to the homeowner and saving her home. Let's check it. Answer key-nya. Nah, ini ada. Ya, ini home's owner dog. Isinya dog. Betul ya, berarti guys. Dog. Jealous. Mark Bezos felt jealous. Iya, jealous. Carry and get back some shoes. Carry, bring. Get back juga boleh sih sebenarnya. Carry, bring. Oke, sama-sama membawakan kembali ya sepatunya tadi. Terus habis itu ada homeowner. Ya, betul. Dia memberikannya ke homeowner. Terus yang terakhir ada saving her home.
A few weeks later, the homeowner sent a letter thanking firefighter in particular secara spesifiknya, secara khususnya karena menyelamatkan, kan tadi itu kan menyelamatkan apa? Shoes, sepatu gitu ya. Jadi emang secara garis besar emang nyelamatin rumahnya, tapi secara khususnya si Mark Bezos ini menyelamatkan sepatunya karena ya itu tadi small things that it is matter gitu loh, kayak gitu kan. Kalau nyelamatin anjing pasti orang-orang bakal nyelamatin anjing kan, karena kalau di sana kan anjing kan sangat begitu berharga ya, maksudnya emang orang-orang itu pada sayang anjing, makanya lebih dulu diselamatin. Tapi sepatu, siapa sih yang mikir sepatu? Bahkan kita aja kalau misal kita kena kebakaran sih, kebakaran naudzubilahnya, ada momen yang kayak gitu, apakah kita sempat mikirin mau nyelamatin sepatu kita? Kalau kita kejadian kayak gitu, kita lebih mikirin apa coba? Lebih mikirin apa, guys? Bingung ya? Nyawa, Iya, ya gitu. Iya, handphone. mikirin handphone tuh. Kalau Anya mikirin handphone. Jadi ada hal yang lebih berharga gitu loh daripada sepatu kalau menurutnya itu. Tapi karena bener-bener, oh ternyata pemadam kebakaran ini sangat menghargai mungkin point of view dari homeownernya kayak gitu. Okay, so that's all from me today. So far, do you have any question? No. Okay, so what we have done today, what we can get from today's lesson, apa yang bisa didapat dari pertemuan hari ini? What we can get from today's lesson? Small act Okay, small act. does Okay. matter. Okay, small act really matters. Okay. Then what else? If you have any additional opinion, you may share. Apalagi selain small act? Apalagi guys? Nggak ada nih, small act aja. Oke, ya nggak apa-apa deh. Oke, that's all for today. Anya, please close the lesson by praying together. Sorry. Sebelum pembelajarannya ditutup, mari Ini kita please, ucapkan hamdalah. Before we finish our lesson, let's say hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Iya, jangan lupa doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Allahumma wa bihamdika Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, thank you guys. Mau jadi foto nggak? Udah nggak mood ya? Oh iya. Ya nggak jadi, ya udah deh nggak jadi. Oh ya, ini Halisa langsung muncul tuh. Ayo foto, yang mau pakai filter boleh. Mau jadi foto nggak? Cheese. Ustazah print screen ya. Naura nggak kelihatan. Jila JH. Tuh kayak mau pakai filter juga boleh. 1, 2, 3. Itu baru muncul lagi. Mari kita coba. 1, 2. Bentar. Sorry. 1, 2. Lagi kayak error nih. 1, 2, cheese. Oke, thank you guys. Thank you, senang Kak. Iya nih, dia pakai unicorn tapi berasa di neraka, gimana tuh? Kayak nggak masuk akal, tapi ya udahlah guys, itu teman kalian ya guys. Boleh dikondisikan itu temennya ya guys. Oke, udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Thank you for having me.